Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardio Dilan Taulani dengan nomor induk mahasiswa 241152. Di sini saya berada di kelas PAI 3F sekarang. Saya semester 3. Jadi di sini saya akan membuat UAS praktek ibadah kemasyarakatan dengan teori ataupun prakteknya langsung. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 sholat. Yang pertama itu sholat Id, yang mana sholat Id ini terbagi menjadi 2, ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mana sholat Id ini itu niatnya nawaitu lillahi ta'ala usolli sunnatal Idul Fitri rakaat ini adaan ma'muman ta'ala. Itu sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha nawaitu lillahi ta'ala usolli sunnatal Idul Adha rakaat ini adaan ma'muman ta'ala. Nah, di sini di setiap rakaat itu ada 2 rakaat. Yang pertama, di rakaat pertama itu kita sekarang membaca 7 kali takbir, yang mana di setiap takbir itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua yaitu di rakaat kedua itu membaca 5 kali takbir. Itu dengan di setiap takbir itu selesainya itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kemudian langsung ke prakteknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini adaan ma'muman ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la bihamdi. Subhan rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil ala bihamdi. Subhana rabbil ala bihamdi. Allahu rabbil ala bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wazu'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar.
سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu sholat duha. Yang mana sholat duha ini dikerjakan yaitu sebanyak 2 rakaat. Yang mana dikerjakannya yaitu bagus setelah sekitaran jam 7 sampai jam 10. Nah, kemudian di sini saya akan langsung prakteknya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala usalli sunnat ad-duha rak'atayn lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة والأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وذقني وزدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhan rabbil ala bihamdi subhan rabbil ala bihamdi subhan rabbil ala bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni wadukni wazini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhan rabbil ala bihamdi subhan rabbil ala bihamdi subhan rabbil ala bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya akan membacakan doa selesai salat duha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa ni'matu wa yukafi'u mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijuhu wa in kana mu'asran fayassirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita bihi min ibadika sholihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oke, kemudian kita lanjut ke
sholat gerhana, yang mana di sini sholat gerhana itu ada dua, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Yang mana niat sholat sunnah gerhana matahari itu nawaitullahi ta'ala usolli sunnatal kusuf rakaataini lillahi ta'ala kalau matahari. Kalau bulan itu nawaitullahi ta'ala usolli sunnatal khusyuf rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kita langsung ke prakteknya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala usolli sunnatal kusuf rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wazuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi sami Allah liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni watuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pengertian haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian amalan tertentu pada waktu yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dengan memenuhi syarat
dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Kemudian syarat wajib haji itu, seseorang wajib menunaikan haji apabila memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Yang mana mampu dalam keadaan fisik, mampu secara finansial, ataupun mampu dalam keadaan dana ataupun ekonomi. Nah, kemudian rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang harus dilakukan dan tidak dapat digantikan atau diganti dengan dam ataupun denda jika ditinggalkan. Itu yang pertama ihram, wukuf di Arafah, sa'i atau so'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul dan tertib. Nah, kemudian wajib haji. Wajib haji jika ditinggalkan wajib membayar dam, namun hajinya tetap sah. Itu yang pertama niat ihram dan mikot, bermalam mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh, menjauhi larangan ihram. Yang terakhir adalah tawaf wada. Kemudian jenis-jenis haji. Haji terbagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu'. Yang dimana haji tamattu' ini adalah haji yang sering dilakukan bagi jemaah Indonesia. Dan umroh adalah ibadah yang mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu pada terikat waktu tertentu ataupun tidak ditentukan waktunya, setelah mau kapanpun dan hari apa. Kemudian syarat wajib umroh, itu yang pertama sama dengan syarat wajib haji, Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah mampu ataupun sudah dijelaskan di atas, mampu dalam segi fisik, finansial ataupun dana. Nah, kemudian rukun haji. Rukun haji itu yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib ini adalah kita melakukannya dengan urutan, berawal dari ihram sampai ke tahallul. Kemudian wajib umroh. Wajib umroh ini yaitu yang pertama adalah ihram dari mikot, dan kedua menjauhi larangan ihram. Kemudian urutan pelaksanaan umroh. Itu yang pertama ihram dari mikot. Ini yang pertama itu mandi sunnah, memakai pakaian ihram, ataupun niat umroh, membaca talbiyah. Nah, kemudian tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang mana dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi awalnya itu kita di putaran pertama berawal dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri juga dengan Hajar Aswad. Nah, kemudian yang ketiga sa'i. Ini adalah beramal berjalan kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahallul. Tahallul ini adalah memotong atau mencukur rambut sampai dengan umroh selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata cara pemandian jenazah. Nah, di sini sebelum saya memulai untuk mempraktekkan cara memandikan jenazah, saya ingin mengedukasikan bagi orang-orang yang memandikan jenazah. Itu yang pertama adalah seorang ayah, anak laki-lakinya, kemudian orang yang dipercayai untuk memandikan jenazah tersebut, ataupun orang yang memahami tata cara memandikannya. Nah, kemudian kita langsung ke cara-caranya, yaitu sebelum kita mulai prakteknya kita harus mempersiapkan beberapa alat tersebut. Yang pertama yaitu tentu jenazah harus ada, yang kedua kain, yang ketiga air, ada air biasa, air yang tercampur dengan bunga bidara, kemudian air sabun, gayung, dan orang memandikannya. Nah, kemudian kita langsung ke prakteknya. Itu yang mula-mula sebelum ke pemandian jenazah kita harus menghilangkan najis yang berada di dalam jenazah tersebut. Nah, pertama itu kita harus menekankan di bagian perut, Nah, di sini agar mengapa? Agar apabila kita menekan perutnya itu
keluarlah sisa-sisa najis yang masih berada di dalam dubul ataupun dubur. Walaupun itu sedikit, penting setidaknya kita sudah membersihkannya. Nah, apabila kita menekannya itu, maka akan ada keluar cairan di daerah dubur ataupun dubur ataupun gubul. Nah, itu wajib kita bersihkan, kawan-kawan. Nah, setelah kita bersihkan, kita basuh di bagian dubul ataupun duburnya itu pada saat ada kotoran yang keluar. Nah, setelah itu kita harus mewudukkan jenazah, yang mana di sini sama saja dengan wuduknya orang yang masih hidup. Itu caranya tidak ada perbedaan, sama dengan wuduk biasa. Rukun wuduknya pun sama, berawal dari niat, basuh muka, membasuh kedua tangan, basuh kaki, membasuh kepala, sebagai telinga dan kaki, dan tertib. Nah, cuma bedanya di sini kalau kita di kehidupan biasanya itu kita sendiri yang masih mewudukkannya, tapi kalau kita sudah meninggal itu adalah petugas pemandian yang akan mewudukkan kita. Nah, apabila sudah diwudukkan jenazahnya, maka langsung ke pemandiannya. Pemandiannya itu berawal dari sebelah kanan, sebelah kanan, kemudian setelah itu baru sebelah kiri. Yang mana dilakukannya itu pemandiannya itu ganjil, 3 kali, 5 kali, ataupun 7 kali basuhan ganjil. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil 3 kali basuhan. Pertama itu kita membasuh dari sebelah kanan. Nah, basuh sebelah kanan. Awalnya itu kita basuh menggunakan air yang tercampur dengan sabun ataupun bunga bidara. Kita basuh, jangan sampai kelihatan auratnya, nanti terlihat oleh orang lain. Nah, kemudian kita membasuh 3 kali dari sebelah kanan, lanjut dari ke sebelah kiri. Sama saja membasuh menggunakan air yang campur dengan sabun ataupun bunga bidara. Kita bersihkan, basuh 3 kali. Nah, setelah itu apabila kita selesai memandikannya, positif, yang dimana kain yang kita gunakan pertama tadi itu sudah basah. Nah, jadi kita harus menggantikan kain yang baru lagi. Nah, gini. Nah, istilahnya kita sudah mengetikkan kain dengan kain yang baru. Nah, mungkin itu saja untuk pemandian jenazah. Kemudian kita lanjut ke tahap pengafanan jenazah. Kemudian kita lanjut ke tahap pengafanan, yang mana di sini tahap pengafanannya perlu kita ketahui, yang laki-laki itu mempunyai 3 helai kain, kalau wanita itu 7. Nah, kemudian untuk talinya itu laki-laki ada yang pendapat 3 bisa, kalau ada yang berpendapat 5 juga bisa. Nah, di sini kita langsung mempraktekannya. Ini awal mulanya jenazahnya itu kita pindahkan dulu ke samping. Kemudian kita siapkan 3 helai kain. Awal mula itu kita siapkan talinya dulu. Di sini saya menggunakan 3 tali di kepala, di leher, 5 tali di kepala, dada, sama di kaki, 3 tali. Oke, di sini kita langsung kain pertama kita siapkan, kemudian kain kedua dan kain ketiga. Nah, apabila sudah
diisi 3 kain, kemudian kita isi dengan jenazah yang tadi, jenazah, dan kita bungkus. Kalau dari sini nah ini, sebelum kita mengikatkan tali pocongnya itu, kita harus mengambil kain yang berada di jenazah ataupun kain pertama yang kain sudah selesai kita memandikannya itu. Kita harus mengambilnya itu terlebih dahulu. Tarik aja dari kepalanya. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita ikat ini di kepala, kaki, dan di bagian perut juga satu. Nah, mungkin dari sini untuk tahap pengapanan, dan kita lanjut ke tahap pensolatan. Kemudian kita langsung tahap penyolatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala usolli sunnata ala hadil mayit arba'at takbiratin fardu kifayati adaan mu'min lahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghfirhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi penguburan. Yang mana di sini apabila kita sudah menyampai di tempat yang ingin kita bumikan jenazahnya, awalnya itu kita turun ke liang lahat itu sekitaran orang 3 ataupun 4 orang untuk mengambil jenazah dari atas begini. Nah, kemudian kita isi, turunin dari kaki dulu, yang turun baru kepala, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, setelah itu menghadap kiblat, tali pocongnya itu dibuka, tali kaki, kepala dibuka, kemudian angkat sedikit kainnya, kemudian kita cocokkan ke tanah gini. Kemudian biasanya itu kalau di desa kami menggunakan segumpalan tanah untuk membantalkan kepalanya, punggung, dan di bagian kaki. Nah, kemudian setelah itu kita azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, selesai kita pengazanan, kemudian kita isi
Di atasnya itu papan untuk menutupi jenazahnya, papan untuk menutupi. Ada yang biasa menggunakan papannya lurus ataupun yang agak menunjuk ke atas. Nah, kalau di desa kami itu papannya itu menunjuk ke atas. Nah, selesai menutupi seluruhnya, kemudian biasanya kalau di kampung kami ini menggunakan dedaunan muda untuk menutup sela-sela antara lubang-lubang papan dengan papan yang lain. Itu pasti ada lubangnya, jadi kami isi menggunakan daun. Itu ditumbun dengan tanah sampai dijinjak, sampai padat sampai penuh, dan kemudian terakhir doa. Nah, apabila sudah itu di tahap doa, selesai doa itu, makanya sudah selesailah pembahasan pemateri kita, praktek berawal dari pemandian, kemudian mengafankan, menyolatkan, dan penguburan untuk jenazah kali ini. Mungkin cukup sekian. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالأنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم.
Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ربنا وإليك المسير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار الصائمين. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام، فإن ربنا بالسلام دخلنا الجنة سلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي مولانا سبحان الله 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 Subhanallah bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah 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 rabbil alamin ala kulli halin fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha a'sal ghayat min jami'il khairat wa barakata fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsiran katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba wa aslina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zugna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan kasiran wa khairan qariban wa syarran baidan wa walidan salihan wa amlan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.